أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم. آمين. مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. إن الصراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. Wajabate Namu. biye juma ye Odo. biye lahoroma don ye Ali. bi do ka fusa ni do bɛɛ lajɛlen ye Kosɛbɛ. subahana wa taala ale min ye diɲɛ da ka lahara da Namu. se bɛɛ lajɛlen bɛ ale ala de ye wa ko bɛɛ lajɛlen latigɛbaa ye ale ala de ye Ali. an bɛ kalo min na kalo belebeleba do Odo dɛ. kalo lahɔrɔmaba do n'o ye arajaba kalo ye Ali. Wajabate nin kalo in na fɛn min ye an ka cibaa ye n'o y'an kuntigi ye Muhamadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ale de sana taamana fɛn min ye sankolo 7 ye a taamana ni ka taa ye Wajabate fɛn min ye seli ye silamɛya jɔsenba do seli belebeleba min b'an bolo a dira kira ma nin kalo in de la wa fɛn min ye alisilamɛw ye nin kalo in jɔyɔrɔ ka b'u bolo sabula ala yɛrɛ de ko nin kalo in kɔnɔ n'i ye ko o ko kɛ ni koɲuman do ale y'a baraji kɛ 2 ye a y'a doublé nka n'i ye ko o ko kɛ ni kojugu do a ɲangata ala man kisira a y'o fɛnɛ doublé o tuma ala man kisira an b'a ɲini alisilamɛw fɛ mali fanda 4 bɛɛ lajɛlen maliden bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka ŋaniyaw sira an ka ŋaniya kɛ kelen ye an ka dugawu kɛ jamana ye an ka dugawu don tɔɔrɔ min n'a dalen b'an ka jamana kan jamana burujabaw jamana jugu bamanjugu ani dandɛmɛwale tigilamaw an ka duwawu do k'a ɲini ala fɛ ala k'u kunda ka bɔ an kan minnu bɛ n'olu hakili yɛlɛmalen bɛ ka taa kojugu ma a bɛɛ lajɛlen farala ala de la se bɛ ala de ye ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ maa ɲuman ye k'u tuubi an k'a ɲini ala ta ala fɛ se masa se bɛ ala min ye n'a bɛ se ka ko bɛɛ dilan miniti kelen an k'a ɲini ala ba in fɛ a ka maa jugu ninnu a k'u ɲani ka bɔ an da la maa o maa bɛ yen n'o ye jamana kuntigi ye k'o bi mali dɛmɛ ala k'o ka fanga ji di maa o maa bɛ yen n'o bannen bɛ mali la dogo la kɛnɛ kan e b'a ɲini ka mali lajigi maa y'i lajigi ala k'i lajigi maa y'i tɔɔrɔ ala k'i tɔɔrɔ k'i daga ta ka bɔ anw da la Wajabate fɛn min ye an ka jamana ye jamana lahɔrɔmaba do sabula maa ɲuman caman b'an ka dugukolo sanfɛ dugukolo ye caman do an b'a ɲini ala ta ala fɛ a k'a ko maa ɲumanw bonya kama an'u barika kama jamana ye ala k'a basigi jamana ye ala k'a ɲɛtaa sabati ala k'an ka mali ala k'a bɔ nɔgɔ la ala ka basigi na maa o maa bɛ yen ni hami b'i la nin kalo in na a jira ala la ala de ye yɛlɛma masa ye o min ko n da ye baloko ye min ko n da ye jɔyɔrɔko ye min ko n da ye musoko ye min ko n da ye wariko ye nin bɛɛ b'a la o a bɛɛ jira ala la ala de b'a bɛɛ yɛlɛma wa nin kalo belebeleba in ala fonisire don o don nka nin kalo in de la ala fonisire kojugu n'i ye kelen ɲini a bɛ 2 d'i ma o tuma an ka ŋaniyaw siri an ka jɛ an ka ala deli min bɛ se k'a to an bɛɛ lajɛlen ka ɲini fɛ o ka sabati ala bolo Mamutu Kamara Jesu n bala cogo bɛ di Wajabate sirajan d'an ma san'an k'a daminɛ an na foli ni tanni kɛ ka ɲɛsin dankɔrɔba in ma n'o ye El Hadji Mohamed Bajara belebele dalen bɛ Dugabugu ani kalandenw kɔni walaha b'u bolo u bɛ ka kalan kɛ fɛn min kɔni ye kɔlɔsi a b'ale bolo a bɛ sigiri kɛ a bɛ ala deli jamana in bɛ suma cogo min an na foli ni tanni d'a ma ne bɛ nɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon fasiriba n'o ye Mahamani Ture ye Mahamani Ture nin y'a ka sɛbɛn ye Mahamani Ture ko a ko fɛn min ye wulikajɔ ani cɛsiri jija ani baara min n'a kɛra Mali faamaw fɛ fɛn min kɔni ye wulikajɔ ni cɛsiri ye maa bɛ se k'a fɔ a bɛnna sababa ma sabula Faransi ka dagajugu n'ala ma ja kɛ e ko fɛn min ye Faransi ka denw yɛrɛ ye ko in nege bɔlen b'u la u yɛrɛ tɛna seli fɛn bɛɛ lajɛlen la ni ka taa n'u yɛrɛ ye wa sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali gouvernement ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga kab'ale kɔni dara faamadunu fɔ ni wɔlɔsɔ ye Nations Unies ka lajɛba kɛnɛ kan o kɔni kɛra dagaba wuli ye sɛbɛnnikɛla ko Mali t'a fɔ a dɔnna o bɛɛ tubabu jamanaw fɛ o tuma fɛn min kɔni ye bɛnkan ani wulikajɔ minnu kɛra o tun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye cɛmancɛla fanga ye gɛrɛndɛ bɛ se ka sigi u la cogo min na ni k'u ɲɔngiri sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali faamaw ye u sɔmi ka jan sabula wulikajɔ ni cɛsiri ani banba min kan ka kɛ u y'o de daminɛ o wulikajɔ n'o cɛsiri n'o banba de kɛra sababu ye fɛn min kɔni ye u ka hakilinaw ye u ka faamuya joona dɛmɛbaw ka sɔrɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn min ye Mali ye ni janfabaw nana don min an b'a mɛri yɔrɔ sɔrɔ
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mali a kɔni a kɛlen bɛ ka gɛrɛndɛ min siri Faransi kan gɛrɛndɛ in fɛn min y'a dɛgɛ ya sisi bi bɔ karatɔ da koyi sabula fɛn min kɔni ye Faransi ye ale kɔni y'a dɔn k'a fɔ bɛɛ tile tɛ ani Mali cɛ ambassadeur gɛnna minisiri minnu bɛ yen n'o bi kuma Faransi to a la ani Mali minisiri ŋana minnu bɛ yen n'olu bi kuma fɛn min kɔni ye i ye nin gɛnna n bɛ nin k'i la o de daminɛna o ko min ma tubabukan na réciprocité sɛbɛnnikɛla ko ni Faransi ko an ma giw an yɛrɛ b'a kɛ Faransi la giw an bɛɛ de ye kelen ye sɛbɛnnikɛla ko Faransi kɔni y'a dɔn sa k'a fɔ kolonɛli cɛ 5 min kɔni bɛ fanga na ni ne m'an golo gɛlɛya ni ka taa fan ɲini u laban u bɛna malo ni k'an sigi malo kɛnɛ kan o kama fɛn min ye Faransikaw ye olu de nana ka na jateminɛ kɛ fɛn min ye u ka sɔrasi jɛkulu minnu b'an ka jamana kɔnɔ dɔɔni sɔrasi ninnu bi salo cogo min ka taa jamana wɛrɛ jamana min n'o kofɔlen bɛ k'a fɔ bi taa ye Niger Mohamed Bazoum ale ka jamana don sabula fɛn min ye Mohamed Bazoum ye maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ Faransi teri don a ka ministre des affaires étrangères o bi bɔliko caman kɛ fɛn min ye Mali faamaw ye k'u tɛgɛlu ma ni ka kumajugu caman fɔ o kɛra sababu ye jamana yɛrɛ a gouvernement ye communiqué kɛ ka kangari da kɛ Mohamed Bazoum a n'a ka ministre des affaires étrangères ye sɛbɛnnikɛla ko Mohamed Bazoum Faransi den don Macron teri don n'a y'i ja a fɔ Florence Parly den don sabula fɛn min kɔni ye Faransi ye a bi fɛn o fɛn min fɔ n'a bi ŋuna ni fɛn o fɛn ye fɛn min ye Mohamed Bazoum ye a b'a bɛɛ lajɛlen de waleya nka waati laban in na sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Mohamed Bazoum ye marifa cika mɛnna a yɛrɛ ka daga kɔnɔ min ɲɔgɔnna kɛra Guinée équatoriale ale ko a yɛrɛ ma porokoto de hali n'a y'a sɔrɔ a ye Faransi sɔrɔsiw ta ni k'a yɛrɛ garde a ti si palais la bilen sɛbɛnnikɛla ko a sirannen de don fɔ ka taa fɔ k'a to ten sabula fɛn min kɔni ye farafinna tilemiya jamanaw jamanadenw yɛrɛ de kali k'a don Faransi daga bɛ se ka ta ka bɔ an da la cogo min o tuma jamanakuntigi min n'i kunna ka di o tuma e b'i ka jamanadenw lamɛn i bɛ tugu kunbilenna kɔ n'i m'o kɛ n'i tugura Faransi kɔ k'i bɛ Faransi ka sira taama i laban i bɛ kɛ cɛ sonsorolon ye sabula ni misi y'a pa biriba kunna i to a de ye cɛ sonsoron de sɛbɛnnikɛla ko Burukinabew ka masakɛ Marc Christian Kabore ale kɔni y'i kuloma gɛlɛya o wolola min na o dɔnnen bɛ sɔrɔsi jɛkulu nana fanga ta sabu dugudenw yɛrɛ de bɔra ka kule k'a jira k'a fɔ u tɛ Marc ka ko la sabula fɛn min ye Faransi o ka jɔn don sɛbɛnnikɛla ko a ko Ɔrɔku tun b'a fɛ ka kunu ka bɔ sunɔgɔ la k'i bolo bɔ Faransi bolo nka a sumayana koyi sabula fɛn min ye jamana sɔrɔsiw ni jamanadenw ye olu teliyara ma Mohamed Bazoum o ɲɔgɔnna de kundalen b'a kan o tuma a y'o ye fɛn min ye Faransi ye Florence Parly dɔgɔkun jan tɛmɛnen a ye wuli ka jɔ kɛ ka taa Niger a taara kun min na o de ye k'a fɔ ni Faransi y'a ka sɔrɔsiw ta ka bɔ Gao u bi yɔrɔ min mabɔ o ye Niger ye o tuma u taara o négociation de la Bazoum kɔni tora fila de la n ka sɔn wa n kana ba nka a sirannen bɛ fɔ ka taa fɔ k'a to ten a kɛra dɔnni dɔnkoma ye fɛn min ye jamanadenw ye olu ti sɔn Faransi fana ka pression bɛ yen n'i y'a dɔn ka taa ɲɛfɛ i fa bi sa n'i y'a dɔn ka taa kɔfɛ i ba bi sa a dun dɔnbali tɛna to n'i y'a dɔn ka t'i kɛrɛ kan i yɛrɛ bi sa Mohamed Bazoum kɔnɔ ka na ana kelen ta o sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Niger jamana a jamanadenw fana kɔkɔmalen don sabula fɛn min ye Faransi sɔrɔsiw u ye minɛn minnu donni ka bɔ Côte d'Ivoire ka na Burukina ka tila k'a donni ka segin Niger ni ka Mali magɛ n'a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛra dagaba wuli de ye Niger jamana kan a ma diya jamanadenw ye fɛs Mohamed Bazoum n'a ka kekun Faransi kɔni kɛlen bɛ k'a ka force takuba a n'a ka sɔrɔsiw tali min kɛ ka ɲɛsin Niger ma kojugu da bɛɛ lajɛlen de don n'a sɔnna bɛɛ a bi jigin a dingɛ kɔnɔ kɔlɔsilikɛla dɔw bɛ minnu kɔni ye kɔlɔsi ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ Florence Parly ale kɔni dara nin jɛ in bɛ yen n'o ye Mohamed Bazoum ye min bɛ se k'a to hakilinaw ka kɛ kelen ye nka bɛn ma se ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don minɛ ko bi Mohamed Bazoum ko ka waati d'a ma ko a b'a miiri waati di an ka miiri dɔwɛrɛ tɛ koyi a b'a dɔn k'a fɔ Faransi taalen fɛ kara de don o tuma n'a ye dayɛlɛ bɛɛ Faransi ka don a bɛ se k'i sigi n'a ye kalo damadɔ de b'a bolo a yɛrɛ ka fanga bi dafiri kunnafoni bɛ nin ye an ye min salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bolo la Jeune Seydou tan ni ka segin bana o tɛ maa to ne bɛ n tigɛ don indépendant fasiriba n'o ye Mohamed Aïdara min ye ayiwa fasiriba Musa Sango Kamara Jeune Seydou Musa Sango Kamara indépendant kɔnɔ a ko hali bi an ka to sira tɔ guwan min ye révision de la charte de la transition Jeune Seydou a baara bɛna boloda fasiriba ko kabini min kalo n'o ye février kalo ye Jeune Seydou i b'a ye k'a fɔ a tile 4 min ye jamana masakɛ ye a ye baara ninnu dɔn colonel Assimi Goïta Jeune Seydou a ye wele bila joona min ye jamana gouvernement ye a ye na an ka sigi k'a fɔ kɛ an ka kow lajɛ sabu fanga min n'an sigilen b'a la fanga in ka ɲi ka kun cɛ février kalo tile 27 i yan'o cɛ hakilina kura taabolo kura dabali kura an ka bɛnw ka ni k'o bolo da jan ko malidenw an bɛ se ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na
min ye communauté internationale ye Odo. jɔn se do hali bi u ka danaya n'u ka bonya Ɔhɔ. u ka se ka to faso maliba kan fasiriba ko min ye colonel Ashimi Goïta ale sigilen bɛ fanga min na o kuma o bolodara mai kalo san 2021 Odo. jɔn se do k'a daminɛ don kana bila bi la Mali jamana kuntigi do fasiriba ko min ye bandaw ale gɛnnen kɔ ka bɔ yen fasiriba ko hakilina kura min tara jamana gouvernement fɛ n'o ye conseil des ministres extraordinaire ye jɔn se do hakilina caman de tara min ye police territoriale ye o baaraw ka bila sen kan o filila députés u k'a lajɛ min ye charte de la transition ye ni k'a kɔnɔ ko k'a lajɛ sabu charte kan ka ban février kalo tile 27 fasiriba ko min ye député minnu bɛ yen jɔn se do hali ni maa ma kala taw ye nka jamana yɛrɛ ka hakilina kɔnɔna la bɛn de kɛra ko la min ye jɛrɛjɛkulu ɲɛmaw ye k'olu fara ɲɔgɔn kan olu bɛ kuma députés tɔgɔ la fasiriba ko olu mun bɛ maa 100 ni maa 21 na o kuma ko dɔ kan ka fara o kan fasiriba ko an bɛ don min na ko bi projet de loi mun labɛnna ni k'a bila CNT cɛbaw ɲɛkɔrɔ jɔn se do i tulo kɛrɛbɔsigi min ye transition ye jɔn se do ka yɛlɛma kura belebeleba don a ko la députés ka bɔ maa 100 ni 21 na ni k'a kɛ Mali député yɛrɛ nombre ye dɛ n'o ye maa 100 ani maa 47 fasiriba ko kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye furugufurugu ni bɛnbaliya mun bɛ yen bɛɛ lajɛlen ka maa ka yala fasiriba ko n'o kɛra o bɛ kɛ sababu ye ni ka jisuma dɔɔni kɛ kɛlɛ la sabu samasamani mun bɛ jamana in kɔnɔ a min ye i bɛnkɛbagari togola ɲumangana a ye jɔnni don bɛɛ da a banna ni y'o ko in sira ye dɛ dɔɔni ne bɛnkɛ ye tiɲɛ fɔ a ko Bubey kalafili banna maa ma gagné maa ma perdre jamana de perdira a ye jamana de gagna jɔnni don bɛɛ da mankan bɛ ba sisan minnu bɛ mankanci la ko dunda ko don a ye dɔɔni n'o bɛɛ da i bɛnkɛ in a bɛ yeli kɛ dɛ bɛnkɛ ma kalan bɛrɛ kɛ nka bɛnkɛ bɛ ko dɔn a bɛ yeli kɛ c'est un fait stratégique a bɛ yeli kɛ kojugu awɔ Jɔn Seydou wa min y'a ko diya n ye wa jumɛn a ko a ti maa ka opposition na ale ti taa fanga si contre la ko fanga bɛ yɔrɔ min na fila bɛ fanga na fanga ni maa ye fila ye yɛrɛsɛgɛ kɔni don yɛrɛsɛgɛ don dɛ a ko a tɛ maa si ka opposition na ko sɛnɛkɛla bɛ mun opposition kɛ i ka laɲini tɛna sabati siɲɛna fu falaki a ko cikɛla ti maa si ka opposition na a jo dɛ ale bɛ min dɔn a ka daba ye a jo Jɔn Seydou fasiriba n'o ye Musa Sango Kamara a y'a yira k'a fɔ députés kɔni bɛna dafa maa 100 ni maa 47 la Jɔn Seydou ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye sariya u bɛna ta sabu an ka ministre tun ye maa 25 ye o tuma o fana bɛna nkalon ka bɔ yen ni ka dɔ fara o kan ni ka maa caman fara gouvernement kan fasiriba ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye poste vice président min ye colonel Ashimi Goïta ale min kɛra jamanakuntigi ye sabu ale tun ye vice président ye o poste o bɛna tigɛ ka bɔ yen ni k'o bila kɛrɛfɛ fasiriba ko min ye transition ye k'o bila kɛrɛfɛ penten kelen kɔni Allah o y'o bannen pewu ne bi yan koyi kɛ mun ye vice président Sogokan mun Sogokan e m'a ko a poste langolo bɛ yan pewu a langolo min bɛ yen a bɛna tigɛ k'a fili kɛrɛfɛ k'a bɔ a la o man ɲi u ka ne bila yen vice président maa min tun bɛ yen o kɛra président ye ka ban jamana mago t'o la bilen u k'an kɛ vice président ye sa e ka to i ka baara la yan Musa Sango Kamara ko Jɔn Seydou o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min kɔni ye transition ye a bɛna mɔnɔbɔ ka bɛn ni san joli ye u m'u da don o la sabu min ye assise national de la refondation ye o ye laɲini minnu kɛ o laɲini baaraw de bɛna lajɛ sabu sigikafɔ baara dɔ bɛ yen min ye an ka jamana ni CEDEAO ka taa bila Union africaine na ale ni diɲɛ seleke naani tɔw cɛ min y'o sigikafɔ ye k'o bɛ sɔn ka wolo fɛn caman na Jɔn Seydou olu mana bɛn fɛn mun kan a dɔ bɛ dɔ la o de bɛ ta ni ka to bila CNT députés ɲɛkɔrɔ a ko min kɔni o bɛnkan baaraw ye o nun donna ka ban kabini février kalo tile 9 a ko siga kɔni tɛ min na dɔɔni o kibaruya o bɛna jɛnsɛn fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ min kɔni ye nin hakilina minnu tara ka bila CNT députés ɲɛkɔrɔ baara ninnu kan ka don février kalo tile 17 u bɛ bɛn nin hakilinaw kan nka min kɔni bɛ yen k'o fɔ malidenw ye jɛnɛjɛkulu dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ don min na kabini n'o ye cadre d'échange ye Jɔn Seydou min kɔni wulikajɔ belebeleba olu y'o boloda k'u ka lajɛ kɛ k'u ka hakilinaw kɛ k'a yira k'a fɔ ko hakilina mun tara min ye jamanakuntigi fɛ u t'a fɛ bi u t'a fɛ sini ni min ye février kalo tile 27 Jɔn Seydou n'o kɔni tile binna i b'a ye k'a fɔ hakilina kura kɔni bɛ ta jamana in kɔnɔ sabu min kɔni ye wasadenw ye k'u ka fanga banna min kɔni ye CNT kura ye o tuma k'o de kan ka boloda ni kalafili kura ma se ka labɛn n'o ye sabu k'u ɲɛ bɛ fiɲɛ taabolo la ko kalafili tɛna se ka kɛ fasiriba ko min ye cadre d'échange maaw ye u sigilen bɛ fɛn jumɛn kan u bolomadalen bɛ fɛn jumɛn kan min ye février kalo tile 27 tɛmɛnen kɔfɛ mun ni mun de bɛna bolo dun fɛsa jamana in kɔnɔ kuma bɛ di kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kan Musa Sango Kamara ale ka sɛbɛnni don Bajabate indépendant an b'u fo ne bɛ n tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Cikan
fasiriba n'o ye M Dolo ye nin y'a ka sɛbɛn ye M Dolo ko fɛn min ye Mali armée wulikajɔ ni cɛsiri don o don wulikajɔ kura don o don sekura fɛn min ye kɛlɛcɛw ye colonel Sadio Kamara n'a ka cɛdenw nin kɔni nada tariku la sabula fɛn min ye kɛlɛbolo min wulilen bɛ k'a ɲɛmaya di an ka sɔrɔdasi cɛŋanaw ma Mali armée bɛɛ lajɛlen u kɛlen bɛ ka fangaba de sɔrɔ ani sanayɛlɛ colonel Asimi Goita jamanakuntigi a ye nafolo don minɛn minnu na a ye ordre minnu di k'a fɔ nin ka kɛ ordre kɔni bɛ ka bato don o don wa jamanadenw bɛ k'a jɔyɔrɔ ye dugu dɔ bɛ Moti mara la ko min ma Marebugu ale bɛ jɛnɛ cercle kɔnɔna na fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw ye k'u cunna ye u cunna ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye jɛnɛ cercle nin dugu in kɔni Bamanju kɔni kɛlen bɛ ka dagakisɛ bilen de sigi u da la fɛn min ye embargo ye Marebugukaw sɛgɛnna u tɔɔrɔla a n'a lamini dugumisɛn fɛn fɛn bɛ yen diɲɛ don o don Bamanju kɔni bɛ dantɛmɛwale la u nana sariya sigi i muso t'i ta ye i den t'i ta ye i bolola nafolo kɛrɛfɛ tɛ wa taa ni ka segin yɛrɛ o yamaruya t'i bolo ni i filila k'a yɔrɔ janya i ka so la o y'a sɔrɔ i mugu ci la sɛbɛnnikɛla ko waati o waati n'u kɔndana u bɛ don dugu kɔnɔ hakɛ min ka d'u ye o b'o faa ka tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi fɛn min y'o ye o banna sabula Mali sɔrɔdasiw fanga kura min fiyɛlen b'u la minɛn minnu sanna ani an ka jamana a ye wulikajɔ kura ani fɛɛrɛ kura minnu tigɛ o bɛnnen bɛ sababa ma fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw ye cɛminɛnw ani fɛn min ye ŋanabaw olu de diyara ɲɔgɔn kan février kalo tile 3 fɛn min ye Marebugukaw ye waati min u bɛ sunɔgɔ la gidiw gadaw fɛn min kɔni ye sɔrɔdasiw ye u cunna Bamanji bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u y'u yaara ka taa k'u yaara ka segin sɛbɛnnikɛla ko yangadi ni yen ye fɛn min ye Bamanju ye tasuma donn'u la da de yɛlɛla u kɛlen bɛ ka mini don yɔrɔ fɛn o fɛn na Mali sɔrɔdasiw ye mini bɛɛ lajɛlen sauté ni ka n'u kɛ Marebugu dugu kɔnɔ fɔdaw sɛbɛnnikɛla k'u bololankolon mana balo dumuni dɛmɛ da la donfɛnw furaw u dana n'o ye ka n'o di dugudenw ma wa ka tila k'a f'u ye a y'aw hakili sigi an bɛ taa labɛnkura kɛ ka na tile 5 o taalen kɔfɛ u tilara tuguni k'u labɛn kununko ani kunasini ko Mali sɔrɔdasiw yɛrɛ dafalen camion a n'a sɔrɔdasiw n'u ka minɛnw u bi ɲɔgɔn nɔfɛ gagagagagaga u nana ka na Marebugu fin sɔrɔdasi la sɛbɛnnikɛla ko Bamanji misɛnnin minnu bɛ o kɔni tɔ minnu bɛ u y'o de salo sa u ko min ma tubabukan na k'u neutraliser sɛbɛnnikɛla ko o de kɛra a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye mugu ni kisɛ ye o dasira fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka sani sɔrɔdasiw kana tile 5 donsow fɛnɛ olu ye wulikajɔba de kɛ ni k'u jeni yɔrɔ fin mugu ni kisɛ giriw donsow kɔni u y'u jɔyɔrɔ de fin min bɛ se k'a to dugudenw bɛ se ka lakana an bɛ don min na ko bi fɛn min ye Bamanji wale tigilamaw ye terroriste jugu ninnu an bɛ don min na ko bi u bɛɛ lajɛlen de bɛ k'u ta yɔrɔ ɲini e ko dɔw yɛrɛ ma kɔ tigɛ u sen la wa sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw ye u taara dɔw minɛ kɔ dankun na i kɛlen ka kɔ tigɛ a kɛli kɔnɔ k'i bɛ dan kɛ k'i minɛ dɔrɔn kɔ kankun na k'i kunkolo tɔtɔ k'a tɔtɔ sɛbɛnnikɛla ko u y'o de kɛ fɛn min kɔni ye Marebugu ye a sumalen bɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali armée kɔni an bɛ se k'an disi gosi n'a ye Modibo Keita a ka armée général Ablaye Sumare ka armée Ala ma hinɛna Kafuna Konena u ka armée Saka Kone olu bɛ armée ba min fɔ lieutenant colonel Amadou Toumani Touré olu ka armée fɛn min ye Migi Dara Migi Dara ka armée Allah armée Mali Mali armée kunungo armée bi armée a ko fɛn min ye Mali armée ye u ye nin sara bacɛ wa fɛn min ye Marebugu ye o dɔrɔn tɛ koyi Farabugu o kungɛlen bɛ bɛɛ lajɛlen darɔ kuma ye tubabu radio tubabu teleso Facebook manu bɛɛ lajɛlen ko Farabugu dɔw yɛrɛ y'a da Asimi Goita la ko le commando de Farabugu an bɛ don min na ko bi Farabugu furala k'a jɛ passe awɔ Ala danko kɛ sa passe Ala danko kɛ Mali sɔrɔdasiw Farabugu furalen dɔrɔn tɛ koyi fɛn min kɔni ye balo ye dumuni ani fɛn min kɔni ye darɔ donfɛnw ye ani fura u taar'o yɛri Farabugukaw kan sɛbɛnnikɛla k'u ma da o dɔrɔn ma sɔrɔdasiw bɛ fanda 4 bɛɛ lajɛlen fɛ bi k'a salo cogo min k'a salo ten a ko Bamanjiw fɛn min kɔni ye tasuma ye a dalen b'u kan bi e ko dɔw kulusitigɛ u y'o dabila o Bamanji bila ni kulusitigɛ o tununa Bamanji ti bila u fɛ bilen kulusi senda ti tigɛ o dagadu la kulusi senda de bi fofu nɔfɛ sisan ka karavati siri o fɔr'u ye dɛ ko dɔw ye Georges ni Jeannette daw yɛrɛ la hakɛlɛ a ma se fɔlɔ o hali bi a ma se
dɔw donsow ka baga kwalew dɔw y'olu siri u cɛla ko min ye bidaya ye dɛ u donnen bɛ bidaya yɛrɛ la bɛ don minɛ ko bi sabula fɛn min ye sɛbɛnbolow ye tafo ani fɛn min kɔni ye cɛlasirifɛnw ye o b'u cɛla o kun tɛ dɔwɛrɛ ye n'u minɛ u b'a fɔ ne tɛ jadise ko ye nka Mali armée ye nin bɛɛ lajɛlen kɔrɔ dɔn min tora sa o de ye k'a fɔ jamana population Bamanjuw kɛlen bɛ ka daga sigi yɔrɔ o yɔrɔ la a y'a dɛ a ka t'u kɔfɔ sɔrɔdasiw ye jango numéro labilalen bɛ maa o maa bɛ Bamanji jugu yɔrɔ dɔn a numéro in wele i k'u kofɔ n'u kofɔ o tuma fɛn min ye sɔrɔdasiw ye u bɛ ci u kan kunnafoni bɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le cikan kɔnɔ a ka bi bɔli la jeune soro ne bɛ tigɛ don joona soir de Bamako n'o ye Umaru Ongoyiba Baru kolotigi jeune soro a ko min kɔni an ka jamana camancɛ bolo ye i b'a ye k'a fɔ min ye faama ye n'o ye Mali kɛlɛkɛcɛw journaliste u bɛ wulikajɔ ni baara ɲuman min na a ko u bɛ k'u seko kɛ cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn jeune Seydou Fasiriba ko a ko an ka kɛlɛkɛcɛw u b'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen na a ko o n'a ta o ta min ye tiɲɛnikɛlaw hali bi u ma fa ka ban koyi u b'u ka tiɲɛni jugu la u ka danaya wale cɛjugu Fasiriba ko min ye an ka jamana ye février kalo tile 9 jeune Seydou i b'a ye k'a fɔ k'u ye wulikajɔ dɔ kɛ wulikajɔ in min ye maa 3 ye k'o minɛ dugu dɔ la Fasiriba ko a ko min kɔni ye Janbakuru min ye Janbakuru jeune Seydou o bɛ kɔnɔ marabolo la i b'a ye k'a fɔ n'o ye an ka jamana camancɛ bolo ye Fasiriba ko Bamanju kɔni u filɛnen ka na min ye jamakuluba ye jeune Seydou min ye marifa dagabana marifaw ye ka taa bila maramafɛn wɛrɛw la o bɛ u bolo u kɛlen k'u kari ka don dugu kɔnɔ dɔrɔn ɲininkali de daminɛna u donna dugu kɔnɔ tuma min na n'o ye Janbakuru ye u ko jɔn de bɛ ka anw kofɔ jɔn de bɛ k'an ka kunnafoni di armée ma jɔn de bɛ k'an ka kibaruya bɛɛ lajɛlen di armée ma o tuma an y'a mɛn k'a fɔ ko aw de bɛ k'an ka position di o tuma anw nana o kama o tuma min kɔni ye dugu kamalenw ye u bɛɛ min jeune Seydou u ɲɛnama ye maa min ye u sina ka maaw fara ɲɔgɔn kan ka cɛ duman 3 ta k'aw de don bisigi kɔni u sina ka bisigi kɛ ten ka baw ma ka sin ka bagaw ma ten jeune Seydou u ye kamalen gojo maa 3 salo ni ka o bila u kun ka taa n'u ye Fasiriba k'u bɔtɔla dugu kɔnɔ n'o ye kɔnɔ marabolo Dinbaguru ye jeune Seydou filɛ ka minnu de don sira la Fasiriba ko o tuma u tatɔla ko ni maa min y'an yɔrɔ fɔ tuguni an mana u ka cɛ 3 minɛ bi dɛ o tuma n'an y'an yɔrɔ fɔ tuguni an bɛna dugu kuru ma ni bɛɛ lajɛlen ci ka ban u n'an kɔ Fasiriba ko jeune Seydou u ye minnu don sira la u ko maa ti kotogo dɔn min ye dugudenw ye n'u ye kɛlɛkɛcɛw wele o tuma u natɔla u ka don mini kɔnɔ Fasiriba ko min kɔni kɛlɛkɛcɛw ye sa u taara ni maa 3 min ye u y'a yira k'a fɔ siga kɔni tɛ min na ni maa 3 minɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye o tuma ko kɔngɔ de b'u la nafoloko de b'u la sabu n'i ye jateminɛ kɛ u ye maa dɔw minɛ ka tɛmɛ o maa minnu minɛna jeune Seydou min ye dugu dɔ la n'o ye Karu ka taa bila Dawutegele ni ka tila ka taa bila Gawo marabolo la jeune Seydou k'u y'a yira k'a fɔ ni o maaw ma bila o tuma min kɔni ye u n'u kantigɛ o tuma ko ka nafolo sara 2,500,000 jazonw de don c'est des voleurs mɔgɔ min b'i ma ni ninnu kɔni ye jatɔw ni kakalaw de ye n'i ma ni saranti bila n'o minɛna o kan ka kɛ juma saraka ye kakalaw don jeune Seydou Fasiriba ko min ye ni tiɲɛnikɛla ninnu ye u y'u kɔ kɛ bɔ ye u y'a yira k'a fɔ tuguni jeune Seydou siga kɔni tɛ min na min kɔni dugudenw ye u ye balo minnu minɛ dugudenw na o tuma ko kɛlɛkɛcɛw y'u ka balo caman de minɛ o dimiya b'u la o tuma balo minnu minɛna u ka carburant ka taa bila u ka munitions na o tuma ko kɛlɛkɛcɛw y'o minɛli min kɛ ka sebaya sɔrɔ u kan o kamana gan o sɔnja mun b'u la dɛ o tuma u nana kangari belebeleba de da ni dugu kofɔlen n'o ye Janbakuru ye Fasiriba ko a ko min kɔni ni Bamanci ninnu ye u y'a yira k'a fɔ cɛ 3 mun b'u bolo min kɔni sefa wari 2,200,000 tuguni o tuma ko n'o sarala k'u bɛ bila n'o ma sara k'u b'u k'u sago ye dɛ Fasiriba ko jeune Seydou ni bɛɛ lajɛlen hakili bɛ ko la a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni an ka kɛlɛkɛcɛ maa 9 ye ka taa bila civil maa 1 u ye bolo ta k'a da u kan min kɔni ye waati jan Fasiriba ko min kɔni ye février kalo tile 9 tɛmɛnen ye o tuma k'u y'ulu bila u y'ulu bila ni bilakan ye dɛ min ye sefa wari 2,200,000 ye dɛ ko ninnu ka dalaminɛkɛw ka slogan tɛ dɔwɛrɛ dɛ 2,500,000 tuguni n'u y'ale maa 1 minɛ 2,500,000 maa 10 2,500,000 hali maa 100 o maa 2,500,000 juru de b'olu la an ti da o ma o maa t'o ko cogo dɔn dɛ an bɛ diɲɛ de d'u ma
Jansedu fasireba ko n'o ye Umaru Ongoiba Baru kolontigi ko a ko min y'an ka kɛlɛkɛcɛw ye Jansedu siga kɔni tɛ min na u kan k'u teri kɛ dugudenw ye sabu dugudenw de b'u dogoyɔrɔ dɔn min ye sebaya belebeleba min sɔrɔla jɔkun tɛmɛnen min ye karibidan ka taa bila u ka mobiliw la a n'u bolominɛ tɔ armée o saloli mun kɛ dɛ o de kamanagan n'o dimiya bɛ u la o kɛra sababu ye dugudenw ka yirali sira kan min ye armée ye dɛ u kan ka kɛlɛbolo dɔ de wuli min bɛ dugudenw baro ɲɔgɔnya k'u kuma ɲɔgɔnya u ka baro k'u fɛ ka lavage de cerveau k'u la dɛ maa minnu ni maa minnu bɛ bamanciya wolo la dugu kɔnɔ dɛ u k'a bɛɛ tɔgɔ fɔ a n'u dogoyɔrɔ olu de b'u yɔrɔ dɔn dɛ o de bɛ laban n'o dun ma kɛ an sago tɛ sɔrɔ dɛ fasireba ko a ko min kɔni an ka kɛlɛkɛcɛw ye u ye minijugu minnu don sira la ka taa min ye armée nalen k'u y'a bɛɛ bɔ tuguni maa kelen ma jogin maa ni ma to a la min ye armée a bɛ k'u ɲini nin waati la u bɛ sana wa u bɛ dugu la wa armée kalenkan ye a ɲɛ n'u ɲɛ kɔni a da bɛ t'u la dɛ kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ sɔrɔ de Bamako kɔnɔ Umaru Ongoiba ale ka sɛbɛnni don Jabate naamu sɛbɛn bɛ n ka foroko ma ni jiriw m'a dɔn wa b'a dɔn fɛn min ye an ka jamanakuntigi président Assimi Goïta a ye sɛbɛn da Mali garde garde national kunungo an tun b'a fɔ garde foroko foroko tɛ garde la bilen koyi garde bɛɛ lajɛlen kɔni ye ŋanabaden ye fɛn min ye gardiya y'a jalen bɛɛ Jabate ni arajo baara yɛrɛ kanu tɛ n'a fɔra ne ka ɲɔgɔn ta finitigiw ka jalaw la gardiw ta in de ka di n ye o munna e ɲɛ t'u ka banfula la o de ka di c'est ce que j'aime i b'a sɔrɔ garde à défaut gendarmerie et olu fana ka bere ka ɲi dɛ les soldats de l'économie wa i b'a sɔrɔ olu ka bere fana ka di dɔ ye dɔɔni o de ka di ya o ka di a ɲi ta in faamu ne ko i b'a sɔrɔ ka di dɔ ye pompiers ka bere ɲini fɔ dɔɔni i b'a sɔrɔ o ka di sabari ka bere ka di dɔ ye o ka di dɔ ye prisonnier surveillant des prisons olu ka bere ka di dɔ ye musubu osoforo ka bere ka di dɔ ye a baasi tɛ babu ni arbo ka bere o ko ta bɛɛ ni min kanubaga don n'i ye min kanu o de ka di ye gardiw ta wala gendarmew ta bon ni fila de ka di ne ye awɔ berew cɛ ka ɲi surtout n'u y'a jigin o kunkolo kɛrɛnin na ka kamalenmayani kɛ n'a ye ala teni teni ka di koyi wa teni bɛ cɛ belebele jamujan voilà teni bɛ cɛ belebele jamujan voilà nka e t'a la dɛ don min ye ministre de l'administration territoriale colonel Ablaye Maïga don min y'a ye teni na o don ne ko n ko wala commandant Baba Sise teni b'olu minɛ koyi ji jigin i ka to na ne ko n ko ne ala k'an kɛ ni ɲɔgɔnna ye ala nka nin ye ɲɛnɛmagoro min kɛ école de gendarmerie la an ye gendarmerie concours kɛ docteur dɔ bɛ yen o taara maître d'anw disi la k'a da n kɔnɔ na k'a da n sen na ko disqualifié e kɔnɔ ka bon k'i ye to dun kojugu e ka taa ka bɔ yen o don ayi o don ne gwɛlɛnkala kun ka misɛn ne bamanan ta ɲɔgɔnna ayi bamanan disi de kun ka misɛn mais ne gwɛlɛnkala de kun ka misɛn kojugu a ko n'i ye sagadon fa doni na k'a da i kun e sen mi kari a ɲani ma koyi a ɲani ma mais bi gwɛlɛnkala in bonyana koyi n'o tɛ yɔrɔ sɔrɔ formation daminɛlen hinɛ tɛ yen makari tɛ yen e gwɛlɛnkala dun ka misɛn ne karisa den o tɛ yen fo dɔw bɛ joli fɔnɔ gwɛlɛnkala ka misɛn cɛ kɛnɛ don dɛ sagadon falen fɛn min bɛ kilo 25 bɔ ka kulu yɛlɛ n'o ye e gwɛlɛnkala ka misɛn ka ji gwɛlɛnkala bɛ kari o tuma n'i bɛ médecin yɔrɔ dɔn taa wele k'a fɔ i ka enveloppe d'a ma a b'i ka hɛrɛ fɛ n'o tɛ bi ça ma sɔrɔ fɛn dɔ fɔra Jabate a ko fɛn min ye colonel Assimi Goïta Mali sɔrɔdasiw ka ɲɛmaa don sabu chef suprême des armées a ko an bɛ don minɛ ko bi a ye sɛbɛn da garde national fɛn min ye gardiw ye u ka baara bolo u ka ɲɛmaaya siraw ka tila n'i y'a mɛn région militaire olu créera nka an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye région aérienne n y'a dɔn olu créera i b'o kalama nka fɛn min ye région garde o fana créera Assimi région garde bon sɔrɔsiw ka région ko in ne kɔni ma fɛn faamu a la o an sigilen an bɛ tunu kuma dɔ la o Mali ye région ye région kɔrɔlen o tɛ seegin ye wa dɔ farala kan na a bɛ 20 na sisan sisan région kura mun farala kan o région kɛra 20 ye a bɛ fɔ 20 na a région kɛra 20 ye bon sɔrɔsiw fana bɛ n'u ka région créer ne ma foyi faamu an bɛ to ka ɲagami dɛ 8e région 4e région Kati yɛrɛ ye combien région ye 3e région militaire bon c'est mélangé dans nos têtes on me dire pas directeur wele
colonel Suleiman Dambele a kana région ko nu ɲɛfɔ an ye n'o tɛ an ma fɛn faamu han sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye décret ye a taara Mali a gardiw k'a tila marabolo ani kɛlɛbolo ani sigidama région ni ɲɔgɔn cɛ a ko région garde numéro 1 i kulo ma jɔ o ye Kayi région Ɲɔnɔ région ani Kita région o bɛɛ lajɛlen faralen bɛ ɲɔgɔn kan olu ka poste de commandement o bi sigi Kayi o ka ɲi région garde numéro 2 o ye Mali a région minnu bɛ yen n'o ye Kulikoro Nara Doila o tuma olu ka poste de commandement o bi sigi Kulikoro kun k'o sigi Basabugu poste de commandement tɛ yan non mais n ko région ye Nara Kulikoro Doila kan bɛ Doila kan bɛ Nara kan bɛ Kulikoro nka kan tɛ Basabugu mais kan place filo ye kan place filɛ Yɔrɔ kana tile guana sa mais kan place filɛ Kalifabugu ni Basabugu ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ jɔ ka ban don jumɛn fo ka kɛnɛba in bɛ yen ko kɛlɛkɛcɛw bɛ bila yen ka yɔrɔ kɔlɔsi u ka ciment d'an ma an yɛrɛ b'a jɔ ciment ni biriki an yɛrɛ b'a jɔ u kana ni nɛgɛ ni ciment ye anw yɛrɛ b'a jɔ aw jumɛn population kɛ Basabugu kaw population an bɛɛ b'a jɔ Kalifabugu Jɛdugu Njiba Daba Bosofala an bɛɛ bɛ taa k'an jɔ yen on fait la sécurité u bɛ n'a ye sɛbɛnnikɛla ko o bi jɔ Kulikoro n'o bɔra yen fɛn min ye région garde numéro 3 o bi sigi Sikaso mara kɔnɔna na Sikaso région Buguni ani Kucala région o poste de commandement bi sigi Sikaso dugu kɔnɔ fɛn min ye région garde numéro 4 o bi sigi fɛn min ye Segu mara Segu région ani San région o poste de commandement bi sigi Segu dugu kɔnɔ région garde numéro 5 na o bi sigi fɛn min ye Moti mara kɔnɔna na Moti région Douaza région ani Badangana région o bi sigi o de kunna o tuma fɛn min ye olu ka commandement o bi sigi Sevare région garde numéro 6 na o bi sigi fɛn min ye région mun na o ye Tombouctou ani Taoudeni u ka poste de commandement bi sigi Tombouctou fɛ yen région garde 7 na o ye fɛn min ye Gao marabolo Menaka u ka commandement bi sigi Gao région garde numéro 8 na o bi sigi Kidal u ka poste de commandement Kidal région garde numéro 9 na o bi sigi Bamako u ka poste de commandement o bi sigi Bamako ya a filɛ dɛ Bamako bilara kɔfɛ o la dɛ 9e région de garde Bamako a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye nin kunnafoni ye min kɔni n'a cɛruna nin bɛna kɛ sababu ye gardiw ka baara u ka cɛsiri jamana lakana na an'u bɛ wuli ka jɔ min na fɛn min ye jamana sɔrɔdasi tɔw bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye wuli ka jɔ in bɛna o de sabati sabula n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye région militaire kɔni sigisigilen don kɔɔri bɛɛ lajɛlen caman bɛ yen minnu b'u yɛrɛ sɔrɔ kɔrɔlenw kɔnɔ nka gardiw ta k'a cɛ tigɛ ka ɲɛ min ye gardiw ye u ka se ka girin u ka baara ka se ka kɛ ka ɲɛ jamanadenw ka lakana a ko fɛn min ye nin région ninnu ye u sigikun y'o ye gardiw ka baara bɛ se ka sabati cogoya min na kunnafoni min nin ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Demba Konte ale ka fasiri don l'indépendant fasiriba n'o ye Mohamed Aidara Yɔrisodo Sirifukɛ a ko Mali a ye Danemark ka kɛlɛkɛcɛ minnu gɛn ka bɔ Takuba la Yɔrisodo a ko in bɛ fɛ ka kɛ sɛbɛ ye fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ Takuba ye Faransi ni a jɛɲɔgɔnw ka tɔn sigilen ye a ko tɔn in nakun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye u dɔgɔ n'u sago ye Yɔrisodo ni k'o bolo da an ka jamana in kɔnɔ a diyara ye a ma diya anw ye fasiriba ko Daniwaw ka kɛlɛkɛcɛ maa 100 ni kɔ min nana sarani ma kɛ Mali la u y'a kɛ yɛrɛsagokɛ ye fasiriba ko yɛrɛsagokɛ mun tun bɛ kɛ kunun ani bi tile kelenw tɛ colonel Asimi Goita a n'a jɛɲɔgɔn ko ni jamana wɛrɛ b'a ta ka Mali sɛgɛrɛ Yɔrisodo a bɛ kɛ jɛlenya kɔnɔna la a bɛ kɛ bɛnkan kɔnɔna la an bɛɛ lajɛlen ka nafa bɛ se ka sɔrɔ min na mun na aw ka kɛlɛkɛcɛ bɛ na an ka jamana kɔnɔ ka sɔrɔ Mali gouvernement t'a kalama a y'a ka koso ni kasaw cɛ fasiriba ko min ye Daniwaw ye u y'a jira k'a fɔ Mali ye min k'u la Yɔrisodo k'a bɛ tu kɔnɔ i b'a fɔ ko kilisi fasiriba ko a ko san kɔnɔ Daniwaw u bɛ nafolo kasabi caman ta ka di Mali ma nafolo in a bɛ yiriwa caman kɛ jamana in kɔnɔna la a ko n'a kuntala bɛ t'i jɔ min kɔni ye san 2023 2027 ye fasiriba ko a ko projet caman bɛ Mali kɔnɔna la miliyari 100 miliyari 30 Daniwaw b'o de ta k'o di Mali ma fufalaki u y'a jira k'a fɔ k'u y'o fana jɔ k'u t'a di bilen 130 milliards de francs CFA. Ko miliyari joli? Miliyari 100 ani miliyari 30. Mali ni Danemark cɛ. M'a dɔn Faransi ye ko s'aw ma. U bɛ taa ni wari ye. U bolo de bɛ wari in kan bilen. Wari in kɔni a bouton tɛ pique bilen. A tɛ di Mali ma. O kɔni ko banna. A y'u deli koyi. O banna dɛ. A y'a bila job c'u ma. Anw bɛ Faransi de ko an tɛ Danemark ko sa. Fasiriba ko. U kana ni wari ye.
a ko siga kɔnte min na min y'u ka premier ministre n'o ye muso ye min kɔni wulikajɔ ale de ye kunnafoni lase a y'a yira k'a fɔ ko Mali ye hakilina min ta k'ulu sɛgɛrɛ a bara ta k'u y'a mɛn u ɲɛ b'a la o tuma ko a ma digi u la nka k'u bɛ min fɔ filanin tɛrɛ de b'u ni Mali cɛ Jɔn Seydou siga kɔnte min na olu fana sa i ni su ani Fati juru sara u tɛ ɲɔgɔn ye sira la anw ko a ye taa n'a ka sɔrɔdasiw ye a ye taa ni sɔrɔdasiw ye nka a bɛ dɛmɛ min kɛ sira wɛrɛw fɛ n'a ko a b'o tigɛ o tuma mun kɛra datigi bɛ kan na dɛ Jɔn Seydou Mohamed Aidara ko a ko min ye Danowo ka premier ministre ye a y'a yira k'a fɔ ne a ma ɲɛ k'a fɔ Mali sago b'a yɛrɛ la olu fana sago b'u yɛrɛ la sabu olu bɛ dɛmɛ min ta ka anw sɛgɛrɛ dɔwɛrɛ tɛ filanin teriya don o tuma dɔwɛrɛ tɛ hinɛ ni makari don o tuma n'a dun ma k'a fɔ ko anw ye sira datugu o tuma k'olu fana b'u kɔ don an na nafolodi la dɛ miliyari 100 ni miliyari 30 in n'u tun b'a ta k'a da an ma a ko siga kɔni tɛ min na min ye nafasɔrɔ sira caman bɛ jamana in kɔnɔ denmisɛnw ka baara ko décentralisation yiriwali ka taa bila min ye conseil régionaux ka baaraw la o tuma k'u ye u bolo da wari in kan k'a tɛ sɔrɔ bilen 130 milliards o tɛ manamana wari ye dɛ wa wari in kan ka di dɔɔni dɔɔni 2023 2027 wari taatɔ filɛ dɛ a taara kaban Jɔn Seydou tako fila a ye frontière datugu Danemark kana bɔ ni wari ye tako fila Jɔn Seydou fasiriba ko n'o ye Mohamed Aidara ye Mohamed ko Danowo tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ dugawu de kɛ an bɛ wulikajɔ kura de kɛ Mali n'a dɛmɛbaga wɛrɛ minnu bɛ yen yaasa olu kana Danowo ladege dɛ min ye nansaraw ye a bara ta k'u b'u ɲɛmada ɲɔgɔn ma dɛ ala bɛ yen fasiriba ko u ka taa n'a ye Jɔn Seydou min ye Mali budget ye n'o ye miliyari 2,000 nin ko in ye a ko nafolo min bɛ kɔfɛ ka don jamana kɔnɔ k'o de dagosi ka bɔ ni bɛɛ y'a kɛ Danowo ta ɲɔgɔnna ye ko jamana in k'an bɛ jigin dɛ an tɛ jigin ala bɛ sa u ka taa n'a ye ko bi Mali kɔni jigi digɛn na ka na ni wari ye ka condition da wari kan k'anw jigi digɛn na an jɛn n'a kɔ Danowo ka taa n'u ka wari ye an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini hakɛ bɛ gɛlɛya fana na dɛ n ko an b'a kun awɔ Jɔn Seydou fasiriba ko a ko min ye nansaraw ye u bɛ k'u ɲi ɲimi k'u dimine bɛ an kɔrɔ u dabali bannen don min ye Mali ni nansaraw ye an cɛ jɛɲɔgɔnya a bɛ ka jigin dɔɔni dɔɔni fasiriba ko min kɔni ye jamana wɛrɛ ye ko siga kɔni tɛ min na an k'an sigi o kan dɛ min ye Danowo ye k'olu ladege Jɔn Seydou Mali kɔni bɛna perdu nafolo kasabi caman de la nin waati kɔnɔna la Jɔn Seydou min ye dancɛw datugulen Mali ka nafolo tɛ ka sɔrɔ maa minnu kan ka dɛmɛ k'an ye k'olu fana b'u bolo don ta kan ko nin bɛɛ lajɛlen ye bɛnbɛnbɛnw de ye janko hali bi ka fiɲɛ tigɛ an na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Mohamed Aidara ale ka sɛbɛnni don an ka taa dɛgɛ min o bɛ bɛn jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Jɔn Seydou n taara n nana dantigɛli wɛrɛ t'o la n bala tɔgɔ bɛ di Bɔjabate sirajan d'an ma sani an k'a daminɛ ko kura an na foli ni tanuni di arajo jamana motikaw fɛ yen fɛn min ye a ɲɛmaba n'o ye Baro Kolontigi ye an bɛ foli ni tanuni d'a ma a kelen tɛ fɛn min ye arajo baarakɛlaw ye arajo jamana lamɛnnen don yɔrɔ o yɔrɔ la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na Bɔjabate u sɔgɔlen b'an na sanga ni waati jamu bɛɛ bɛ tɛmɛ hali an ka mandiyaw u bɛɛ bɛ tɛmɛ arajo jamana moti awɔ Bɔjabate ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma info matin fasiriba n'o ye Modibo Kone ye nin y'a ka sɛbɛn ye Modibo Kone ko a ko fɛn min ye wulikajɔ ni cɛsiri jɛkulu dɔ bɛ Wɛzɛndugukaw fɛ yen n'o ye Manden commune ye u wulilen bɛ u ko min ma Sido maw olu kɔni ko fɛn min ye bingani ani kɛnɛ karaba min dalen bɛ ka ɲɛsin u ka espace public ma u n'a fusiriw dan na jɛkulu ɲɛmaw n'o ye a président ye Bubakari Tangara ka fara Maître Amidou Maïga kan olu de ye wulikajɔ kɛ fɛn min ye nin sigi ye ni k'a kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Wɛzɛnbugu ye Wɛzɛnbugu kɔni buguda tɛ bilen duguba don sabula a bɛ Bamako yɛrɛ de cɛ masago ye a kɔfɛ a bɛɛ lajɛlen de kɛra so ye ani dugu ye ani sigiyɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko Wɛzɛnbugu sigiyɔrɔ ko kɛlen bɛ gɛlɛya ye o kama fɛn min kɔni ye Wɛzɛnbugu sigi a n'a mara kɛbaw ye maa dɔw de bɛ minnu kɛlen bɛ ka jamana a yɔrɔ minnu bila k'a fɔ o na kɛ foroba yɔrɔw jɔyɔrɔ ye wala o na kɛ foroba kɛnɛw ye wala o na kɛ lafiya yɔrɔ ye maa dɔw kɔni ɲɛ tinɛ u b'o bɛɛ lajɛlen bosonni k'o feere sɛbɛnnikɛla ko Wɛnzɛn commune rurale du Mande a belebeleba lycée public kelen tɛ CCRF tɛ CAP tɛ musow ka so tɛ service social tɛ protection civile tɛ foyi tɛ o kɔni o ye dugu kulukutu de ye u y'a bɛɛ dun
subhanallah sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn kelen min bɛ yen ni maa b'i jigi sigi n'o ye gendarmerie sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi o dɔrɔn di dugu taa ɲɛ sabula fɛn ɲɛnama camanbaden de kan ka kɛ sigida la min bɛ sigida taa ɲɛ a ko fɛn min kɔni ye lɛtiri ye u y'o ci lɛtiri kɔni dira ministère des affaires foncières urbanisme ani labita dugukolo ko to ye wa k'u ladɔnniya k'a fɔ olu ka wuli ka jɔ kɛ joona fɛn min kɔni ye ko in aw ka ɲɛɲini o yɔrɔnin bɛɛ direction nationale de l'urbanisme o wulila ka enquête kɛ enquête kɔni kɛlen u ka service min bɛ n'o ye DRU ye Kulikoro o kɔni nana ka na jateminɛ kɛ olu ka jateminɛ nana jira k'a fɔ espace vert min bilalen bɛ Wɛnzɛn k'a fɔ dugu ka yiriwa siraw don espace vert 36 nka 36 la 12 kɔni o bosonna ka ban kojugukɛlaw kɛ i n'a fɔ 4 bɛ yen u y'olu ta o k'o bayɛlɛma k'o kɛ fɛn wɛrɛ ye k'o kɛ so ye 8 bɛ yen u y'olu kɛ ko wɛrɛ kɛyɔrɔ ye n'u ma dɔ kɛ misiri ye u ye dɔ kɛ église ye wala u taara dɔw yɛlɛma ka kɛ ko wɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min kɔni ye misiri place o dun bilalen bɛ église place bilalen bɛ u y'o bɛɛ feere k'o dun ka laban tuguni ka na espace vert ta ka ko ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min kɔni ye jamana sariya ye o dɔnnen bɛ loi numéro 02/016 juin kalo tile 3 san 2002 wuli ka jɔ ni cɛsiri minnu kan ka kɛ min bɛ se k'a to fɛn min ye nin kow ye dugukolo ko ani espace vert ko a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔlen bɛ a sariyaw sɔsɔra espace vert fɛn o fɛn n'u bayɛlɛmana ka kɛ fɛn wɛrɛ ye sariya sɔsɔra a bɛɛ lajɛlen la fɛn min kɔni ye Amidu Mayiga ye a ko loi numéro 01/0077 18 juillet 2001 maître Amidu Mayiga ko o loi sɔsɔra règle dɔw fɛnɛ bɛ yen min bɛ sojɔ sariyaw fɔ loi numéro 2020/0031 PRM min dara fɛn min kɔni ye janvier kalo san 2020 o loi kɔni o sɔsɔra a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye sɛgɛsɛgɛliw ani kɔlɔsi minnu kan ka kɛ an ka propriété a ko wuli ka jɔ anu hakilina minnu dara k'o sɛbɛnw di olu kɔni dira mairie Wɛnzɛnbugu mairie fɛ a kɛra sariya sɔsɔ kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ laɲini min kɛra directeur régional d'urbanisme de l'habitat fɛ Kulikoro o ye k'a fɔ procès verbal min n'o kɛra maa minnu bɛ n'u kɔni bɛ nin ko ninnu na o tuma fɛn min kɔni ye u ka procès verbal ye a ka ta ka di procureur ma fɛn min kɔni ye kati procureur ye o k'u kiri sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min kɔni ye wuli ka jɔ ka kɛ fɛn min ye dugutigiw ye mairie laadatigiw ani fɛn min ye sido tɔndenw fɛ min bɛ se k'a to fɛn min ye nin yɔrɔ kura minnu bɛ yen yɔrɔ minnu bɛ yen ni semakolu ma ban olu kɔni kan ka mara cogo min ni k'u lakana o fɛɛrɛw ka fɔ bɛnkan min mana sɔrɔ o bɛ taa da Kulikoro gouverneur ɲɛkɔrɔ o kɔni o b'o tɛgɛ sɛbɛnna bila o ko min ma approbation sɛbɛnnikɛla ko a ko maître Amidu Mayiga ka fara fɛn min kɔni ye a kuma ɲɔgɔn kan n'o ye Boubacar Tangara ye u kɔni da ma kaani na nin jɛ fila kalika don fɛn min kɔni ye u ka sigida ye Wɛnzɛnbugu a bɛ se ka lakana cogo min a dugukolo ko kana kɛ bandɛmɛsira ye sɛbɛnnikɛla ko a ko u y'u bolo sin yɔrɔ o yɔrɔ dugudenw kɔni ani sigida mɔgɔw kɔni b'u kɔ wa u t'a fɛ ko ka bila ten minnu ye tiɲɛni ani nin dantɛmɛwale in kɛ u ni ɲangini min ka kan o ka da u kan sabula o de bi ko in bɛɛ lajɛlen ba kunnafoni filɛ nin ye an ye min alo ka bɔ info matin kɔnɔ Modibo Kone ale y'a fasiri Jean Seydou ne bɛ tigɛ don ado journal aujourd'hui bi fasiriba n'o ye Elhaji Abe Aidara Sirifokɛ ko Jean Seydou min ye tosira tɔ ye an k'o guwan o ka kɛ min ye Asegina ye Jean Seydou min ye Asegina ɲɛmaayaso ye o kuma a kɛn bɛ ka wele bila maa 17 ma ne k'olu tigɛ ko ka bɔ baara la fasiriba ko nin tigɛ ko in nana nasira jumɛn kɔnɔ a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye Asegina n'o ye agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique ye Jean Seydou i bɛ jateminɛ kɛ a bɛ farafinna min ye pankuru jigikɛnɛ ye i b'a ye k'a fɔ olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ pankuru a bolili la Yɔrɔsodo min kɔni o baarakɛlaw ye an ka jamana in kɔnɔ maa 17 ye Asegina ɲɛmaaw kɛra sababu ye ni k'olu yɔlɔ ka bɔ baara la fasiriba ko a ko min kɔni fɔlɔ ye n'o jara filanan bɛ kɛ fasiriba ko min ye Famakan Sidibe ye Famakan Sidibe ale ye assistant météo ye o kuma Asegina baarakɛla don Yɔrɔsodo ale kɔni wuli ka jɔ kɛ k'a jira k'a fɔ kan ko in tɛna bila ten koyi min kɔni a n'a jɛɲɔgɔnw ye u maa 17 u ka fara ɲɔgɔn kan sabu bilako mun b'u la o ka ɲɛf'u ye dɔwɛrɛ tɛ contrat mun b'u ni Asegina ni ɲɔgɔn cɛ Yɔrɔsodo min ye contrat kɔni sina ka bamayɛlɛma ni k'u bɔ Asegina ka bolo kan ka taa n'o ye Mali météo ka bolo kan o kuma n'o ye sariya kan sɔsɔ belebeleba ye fasiriba ko a ko n'i jateminɛ kɛ min kɔni o sariya in o talen ka taa Mali météo la k'a yira k'a fɔ k'u ka sɛgɛnnafiɲɛ bɔ sira n'o ye retraite ye o kuma ni k'u tigɛ k'u ka bɔ baara la fasiriba ko min kɔni ni maa 17 ye u y'u sigi k'a lajɛ bin kɛr'u kan nin tɛ Mali ka sariya ye nin t'an ka
jamana ka taabolo ye n'a dun ma k'a fɔ ko binkaru ka kunfɔyɔrɔ b'u bolo min ye kiiritigɛlaw ye ka t'olu ta n'o ye avocaw ye u ka nin ko in k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ u bɛ sariya kɔnɔ n'u tɛ sariya kɔnɔ min ye kiiritigɛlaw ni avocaw y'a yira k'a fɔ u b'u ka sariya kɔnɔ k'u k'a ɲini fo u ka ɲini fɛn u k'a ɲini fo finibɔ fo nɛrɛbɔ parce que b'a ko min y'o wulikajɔ min kɛra yɔrɔ min kɔni kiiritigɛlaw ye sa u y'a sama k'a da tulu la k'a da jaba la k'a yira k'a fɔ min kɔni asegina ɲɛmaw ye u ye min ta ka ni maa 17 sɛgɛrɛ ko bingali kɛnɛ kan da don k'u ɲangila u ka nafolo mun bɛ banki kɔnɔ u bolo tɛ se ka ta ka da u kan dɛ wa min ye sefɔ wari 300 000 o de bɛ sara u ye 300 millions de francs CFA parce que b'a ko yɔrɔ min kɔni foroko ni o natɔ dogi sara la min kɔni asegina ɲɛmaw ye yɔrɔ i b'a ye k'a fɔ o fana y'a samantan ye sabu min y'u ka kiiritigɛlaw ye olu fana wulikajɔ kɛ k'a yira k'a fɔ sariya mun bɔlen filɛ ne ka bin k'olu ka 300 000 sara a t'u bolo o tuma olu ye baara min kɛ k'a kɛra jɛlenya kɔnɔna la maa minnu bilala k'olu y'a lajɛ k'u ni bilali ka kan sabu k'u sara retraite parce que b'a ko a ko min ye asegina o ye retraite o ye san 60 ye min ye Mali métro ye o ye san 58 ye a ko k'u y'a lajɛ jamana yɛrɛ sɛbɛnfura minnu dilan n'o ye ministère des transports ye k'olu ma baara k'u kunfɛ parce que b'a ko maa minnu bilala ni diyagoya retraite la yɔrɔ i tulo kɛrɛbɔsigi o de ye Famaka Sidibe assistant météo Alfarouk Mahmoud Maïga o bilara Yusuf Keita o fana ma tɛmɛ ka bɔ Cɛmɔgɔ Sangare Umar Kanute Fantamadi Dumbuya Tayiru Kulubali Mamadou Jakite o fana ma tɛmɛ ka bɔ Umar Goro Manju Maïga Mori Keita Nama Sukuna Drissa Konate Mamadou Bamba Mamadou Madi Keita Yɔrɔ o kuma min ye k'a kuncɛ ni Alassane Kulubali ye ni maa minnu de bilala o kuma yɔrɔ an bɛ don min na ko B min kɔni kamanagan ni kɔnɔnafili dan ye Asegina ta ye o kuma ko n'a kun b'a dɔn a kun t'a kɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ Elhadj ABH ale ka sɛbɛnni don Jabate Deliko bila ka gɛlɛ don kelen ɲɛgan ye fiyewu min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Mali Tribune fasiriba n'o ye Sira Jara ye nin ye Sira Jara ka sɛbɛn ye Sira Jara ko nin jɛ in nin jɛ in kɔni jogo a n'a ka dandɛmɛko kɛ o kɛlen bɛ sababu ye fɛn min kɔni y'a Deliko ye ka dɛsɛlen bɛ k'o labila fo a ka furu yɛrɛ o taara kɔlɔlɔ fɛ sɛbɛnnikɛla ko cɛ in dɔ de Ade o tɛna kɛ Adama Jara ye wa ni jaralakaw tɛ maa ti nin kɛ Ade ye kamalen biɲɛkɛnɛ ye kamalen min kɔni n'a si sera furu y'a balikuyara sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni Ade ye a nana woro bɔ npogotigi canaja dɔ nɔfɛ nka Ade kɔni n'o ye Jarakɛ ye Jarakɛ kɔni diyaɲɛ ko a n'a delina ko ye min ye furu kɛlen kɔ o ma se ka bɔ a la Jarakɛ kɔni fɛn min kɔni ye Damuta yɔrɔ Damuta so hôtel yen de y'ale ta yɔrɔ kɔrɔ ye a delilen b'o de la sɛbɛnnikɛla ko Ade n'o ye Jarakɛ ye Adama Jara nɔsara kɔni a ye npogotigi canaja min furu o tɔgɔ de Ise ye Ise kɔni ka furu donnen fɛn min ye denbaw ye uniforme jeliw bɛ yan fɛ Baba ni Ngɔnɛ bɛ yan fɛ fɛn min Abilaye Jabatew ye Nayini Jabate Saki Jabate Kalajula Sangoyi i Fakayi i Bakayi fɛn min kɔni i mariera bɛɛ lajɛlen dunu ni bala Zamɛ kɔni tɔma t'o la bɛɛ lajɛlen kɔni Ndari tafa Tayiru y'u ta sɔrɔ jeliw y'u ta sɔrɔ fɛn min kɔni ye taxitigiw ani katakatanidigiw ani telimanitigiw bɛɛ lajɛlen ko tabarikala kɔɲɔ jara a ko fɛn min kɔni ye kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso ye u nan'u don kɔɲɔso la kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso donnen mayabaga kɔni waati min n'o dalen bɛ ko yɛrɛ sɛgɛnnen k'a b'i sɛgɛ lafiɲɛ kɔɲɔkɛ sina ka mobili labɔ ten ani kɔɲɔmuso ko an bɛ taa ka na u fila kɔɲɔso kɔnɔ a bɛɛ bɛ kɛ Mali la yan dɛ k'an bɛ taa ka na an bɛ taa ka na teri minnu bɛ ani minnu bɛ da la olu kɔni kɔnɔ ko ci gɛlɛn ne bɛ kare kunna u bɛ t'o ɲɛnabɔ kɔɲɔkɛ n'o ye nɔsara ye Jarakɛ yɔrɔ min n'a y'i ɲɛsin o ma kale a tila ka taa mobili jɔ hôtel da la ka taa chambre gérant ma ko heure 1 di yan subhanallah i b'a bɛɛ de mɛn jamana in kɔnɔ yan kɔɲɔkɛ kɔɲɔmuso n'a ka finijɛni bɛ ɲɔgɔn na ko heure 1 di yan
kɔɲɔmuso kɔni fɛ fɛn min kɔni ye cɛ a bɛna surprise k'ale la i b'a sɔrɔ u ka lune de miel n'o ye kɔɲɔso ye o bɛna don hôtel de kɔnɔ ɛri kelen n'i y'a cɛ fɛn min kɔni ye jarakɛ ye a donna ni muso ye karaw a ye da suwa ɛri kelen o tuma fɛn min kɔni ye hakili b'a tɔ faamuya a bɔlen a ko jɛra a ma ko anw taara han muso ko mun de kɛra a ko muso ma n'ale mana ya ko ale ti damu sɔrɔ han ɲɛnafin de b'a la yani ma kuntan da ɲɛnafin ko ɲɛnafin tɛ don la ko ka bɔ a ka so ka taa yen ko n'ale ma taa yen dɔrɔn ale ti lafiya sɔrɔ a ti damu sɔrɔ a ye kibiri ka gɛɲɛ di yan ni cɛ ka ɲi ka sɛbɛnnikɛla ko a ko muso kɔni kamana guanna su filanan a ye muso ta tuguni ka taa yen muso kɔni tugura a kɔ u bɛna waati min muso ko nin tɛ ko ye nin tɛ ko ye fɛn min kɔni ye kɔɲɔso ye u fasayana ɲɔgɔn na muso kɔni y'i muɲu sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye kuma ye a nana guan kɔɲɔso bɔra tile 15 fini bilara fɛn min ye jarakɛ ye a mako jɔ o jɔ a muso la hôtel a bɛ taa yen muso nana ka na kuma in kɔni fɔ a baw ye nin ko in kɔni gɛlɛyara u ko an na kuma n burankɛ fɛ kuma kɛra aden fɛ jarakɛ fɛ a m'a dabila a ko ni yen yɛrɛ de tɛ ale yɛrɛ ti damu sɔrɔ a tɛ yɛlɛma yen sa a ka minɛnw ta a ka contrat dɔ signé k'u ka dɔ d'a ma a ka yɛlɛma yen a ma ɲɛ min kɔ muso ko ne fana tɛ sunkuruba ye koyi o tuma fɛn min kɔni ye n'i ma ɲɛ a kɔ ne jɛnna a jo jarakɛ ko k'a da tulu la k'a da jaba la a sibo kɔni kɔnɔ si dilan kan a ko yen kɔni k'a t'a kɛ yen k'a ti damu sɔrɔ yen ko t'a ka kɛ yɔrɔ dɔ in de la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye kɛlɛ y'a nana wuli ni ɲɔgɔn cɛ a b'a fɔ muso ye bi ta muso b'a fɔ n ti ta a bɛ muso korondo dugula muso b'i fasaya n ti t'i nɔfɛ a ma ɲɛ min kɔ wa i ka minɛnw cɛ ka bɔ ka so a ye muso gɛn o a ka taa a ye muso gɛn muso kɔni taara nin waati in na muso b'u ka so denbaw fana ni denbaw olu dusu ka teli olu ko ni an burankɛ ka nin kakalaya kɛse an ma nin ɲɔgɔn na ye o tuma furu ka dabila don o don tulo bɛ kalanso furu ma tɛmɛ kalo 5 kan ko furu dabilalen bɛ ka nin wari ba in bɔ a ko de ko a ti lafiya yɔrɔ a ka so munna a ma yɛlɛma yen siɲɛ kelen muso de fana ko ale ti taa yɔrɔ dɔ in na yala a ɲamina nin ye ko ye dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Mali tribune kɔnɔ a ka bi bɔli la ni maa ninnu i b'a bɛɛ de mɛn Bamakɔ sigi kɔnɔ yan maa sugu bɛɛ de bɛ yan i ka so kura k'i bɛn i ka so kura la fɔ yɔrɔ dɔ in wa a bɛ taa wari de sara dugumana ta sɔnkɔrɔ da bɔ delina de don waliden tiɲɛnen filɛ nin ye waliden tiɲɛna hali muso wɛrɛ min bɛ na nin kɔfɛ a bɛɛ o kelen don dɛ maa o maa kɔni n'i ti taa yen fɛ jarakɛ t'i furu dɛ ale na to cɛgana la a na to cɛgana la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali tribune kɔnɔ a ka bi bɔli la Jariso e ko kunnafoni min sɔmana ka kan nin y'o kun cɛlen ye o tuma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Jariso kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa Masigi min ye entreprise Yusufu Ayidara an bɛ Yusufu fo ka